USC Warriors mosulod sa CSAFI Finals batok sa UV Lancers karong gabi. Si Lea Kapuyan sa report. Musuway pagsuod sa finals ang University of San Carlos Warriors sa ilang pagpakigbatok og balik sa defending champions University of the Visayas Green Lancers sa main game karong gabi sa semifinals sa College Division. Ang Warriors ning human sa elimination round isip number 1 team, human sila nakatigom og 9-1 nga record, samtang ang Green Lancers naa sa number 4 dala ang 4-6 nga baraha. Si import Schuster Olago mo'y mangulo sa Warriors kauban ang laing import nga si Espuerto Yambe. Ang Green Lancers magsalig nila ni John Abad, Alwin Aguirre, Alfred Godilla, Rafi Octobre, Slam Dunk Local Division Champion Leonard Santillan, Chris Pirolino ug sa ilang imports nga sila si Jeffakens Aguara ug Jean Impoma. Ang duwa ipahigayon karong gabi sa Cebu Coliseum. Mahimo sab ninyong makita ang duwa live sa csafe.sunstar.com.ph/live. Alang sa Sunstar Pilipinas, Lea Kapuyan.